হাম অনুমোদনম ওং 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 হাম বাগেশ্বরায় বীরবীর হোম পাঠশা 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 ওং হাম বাগেশ্বরায় বীরবীর জলদি জলদি খিঁচলো বাবা পুরা 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 খালি করো পুরা খালি করো পুরা খালি করো ওং ক্রিং কালিকানম 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 ওং হাম অনুমোদনম ওং হাম অনুমোদনম ওং হাম অনুমোদনম ওং হাম অনুমোদনম ওং হাম বাগেশ্বরায় বীরবীর হোম পাঠশা 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 ওং হাম बागेश्वर बीर बीर ओम पाठशा बाबा ऊपर करो बाबा जो भी शैतान बैठा हुआ है इसका पीछे जो भी शैतान बैठा हुआ है बाबा ऊपर करो बाबा शैतान को एक साथ ऊपर करो सब शैतान को एक साथ ऊपर करो एक साथ ऊपर करो 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 एक साथ ऊपर करो এই চোখ খুলুন আপনি কিছু হচ্ছে না শরীর দরবার করছে কি হচ্ছে মাথায় কি হচ্ছে ভারী লাগে আমার মাথাটা যেন ভার মতো হয়ে থাকে কবে কখন কখন হয় রাতে ঘুম হয় রাতে ঘুম অল্প হয় জেগে থাকতে জেগে 11:30 12টা আর কি হয় আবার 4টের সময় কোমরে ব্যথা আছে হ্যাঁ নোড়া দুটো হাঁটু দুটো যন্ত্রণা হয় শরীর হালকা রাখবি হ্যাঁ বাবা बाबा इसको देखो तो एक बार चेकिंग लगा दिया जाए बाबा पूरा चेकिंग लगा पूरा चेकिंग लगा पूरा चेकिंग लगा पूरा चेकिंग लगा ये खूब ये नहीं खूब बेशी प्रभाव नहीं ठीक है ओके ये दे ওই আমাদের ইয়েটা দে ওই ধনন্তরী ইয়ে দে আর ইয়ে দে ধনন্তরী দে আর ইয়ে দে বন্ধন দে এ কেটে যাবে ঠিক হয়ে যাবে 27 দিন জল খাক যদি আসে আমি দেখে নিয়েছি ওই জন্যই আমি বললাম যে কিছু হচ্ছে কিনা আমি দেখে নিয়েছি দিচ্ছি তারা ঠিক আছে বসু বৌমা ঠিক আছে আমি একসঙ্গে উঠি করি এই ক্রিয়াটা করে আমি তারপরে দিচ্ছি ওই এই বাবু আয় তো তুমি একটু পেছনে যাও তো তোমাকে দিচ্ছে তোমার ঠিক হয়ে যাবে বসো পেছনে উঠে চলে যা পেছনে বস দেখো আসনটা ছাড় ওকে বস কিছু হচ্ছে না তোমার তো কিছুই হয় না তারপর আবার অনেক সমস্যা কিছু না হওয়ার পরে সমস্যা যাই হোক কি জোরে নিঃশ্বাস হচ্ছে কেন জোরে এমনি যাই হোক যে কটার বেশি থাকে সে কটাই এমনি হয় এ তো আছে জানি তো আমি আছে ওকে মাসিকে সরিয়ে নাও ওর গাড়ি গিয়ে পড়বে ধরাস করে কিন্তু ওর লাগবে এই ইয়ং ছেলের দাম করে লাগবে बाबा ऊपर करो बालाजी बाबा से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है बागेश्वर बाबा से निवेदन है बाबा जो भी इसके पीछे शैतान है बाबा ऊपर करो मस्तक पे लेके आओ शैतान को मारते लेके आओ शैतान को ऊपर आए আমি ডাকছি আমি দেখতে পাচ্ছি তোকে উঠে আয় তুই মহিলা আছিস মেয়ে ছেলে তো কিরে তুই মহিলা তো হ্যাঁ হাসি পাচ্ছে হ্যাঁ बाबा इसको गले पे फांस लगाओ दरबार पे उल्टा लटकाओ गले पे फांस लगा दरबार पे उल्टा लटका दिया जाए बाबा बाबा तेरे पास निवेदन है गले पे फांस लगाओ दरबार पे उल्टा लटका दिया जाए उल्टा लटकाओ दरबार पे उल्टा लटकाओ ऊपर करो शैतान को ऊपर करो शुरू हो गए ऊपर करो और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर खूब हासि पाচ্ছে কি করিস ছেলেটাকে নিয়ে হ্যাঁ কথা বলতে পারছিস না ক্ষমতা নেই কিরে কি করিস ছেলেটার সঙ্গে তুই তো মেয়ে ছেলে তাহলে তুই আসল মেয়ে ছেলে না হিজড়ে বল তো বল কথা বল বাবা কথাটা বল
बाबा भोलेनाथ तेरे पास निवेदन है बाबा, इसको गले का जो बंधन है खोल दिया जाए बाबा, गले का बंधन खोल दिया जाए बाबा, एक बार कोशिश करो, गले का बंधन खोल दिया जाए बाबा। চেপে ধরে হাঁ করে উল্টে খাওয়া আর কি জল। দিচ্ছি ওই জন্যই বললাম बाबा तेरे पास निवेदन है, इसको गले में जो फांस है जो बंधन है उसको टूट दिया जाए बाबा, एकदम खोल दिया जाए बाबा, इसको खोल दिया जाए, बंधन जो भी है खोल दो, बंधन खोल दो, गले के बंधन खोल दिया जाए बाबा। आय उठे आय, আমার সঙ্গে প্রেম করবি? কিরে আমি দেখতে খারাপ নয় কিন্তু, করবি? বল 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 এই নে, খাওয়া তো। বল, মুখটা খোল, ভালো জিনিস দেবো, আকর হ্যাঁ, কার ডেয়ারি মিল্ক খা, এনে এনে মন। बाबा अच्छे से पिटाई करो, इस शैतान को अच्छे से पिटाओ, पीछे से पिटाओ, मारो पीछे से, गदा से मारा जाए, बालाजी बाबा से निवेदन है गदा से मारा जाए, छाती में मारो, आग लगाओ, पूरा शरीर आग लगाओ, फेस पे आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, राम 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 जय राम श्री राम, 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 जय राम श्री राम। बाबा कोमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, कोमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, शैतान को कोमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, कोमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, मारो इसको, इसको भी कोमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, कोमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, राम 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 जय राम श्री राम, 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 जय राम श्री राम। बाबा गले पे फांस लगा, पीछ का तरफ खींचो, गले पे फांस लगा, पीछ का तरफ खींचो, बाबा गले पे फांस लगा, पीछ का तरफ खींचो, शैतान को खींच लो, शैतान को खींच लो, शैतान को खींच लो, शैतान को खींच लो, खींच लो, खींच लो, खींच लो, खींच लो। नाम बल, হাসি পাচ্ছে, নাম বল, কি নাম? মহিলা তো তুই, কি রে? হ্যাঁ মেয়ে ছেলে তো, বল 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 বল, নাহলে কিন্তু আমি মারবো, আরও মারবো, মার লাগাবো। बाबा बाबा और मारा जाए, बाबा और मारा जाए, और मारा जाए, गदा गदा से मारो बाबा, गदा से मारो, गदा से गदा से गदा से गदा से मारो 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 और मारो और मारो और मारो, कोमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, 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 राम 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 जय राम श्री राम, 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 जय ओम ग्रीं कालिका नमः, 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 ओम ग्रीं জলটা দাও তো, খাওয়ার জলটা। তুই তো ভালো মেয়ে ছিলি, ओम ग्रीं कालिका नमः, 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 ओम ग्रीं कालिका না না যা আছে দাও, ওইটুকু হয়ে যাবে। ওম গ্रीं খোলো, খুলে মুখে ঢেলে দাও। তুই তো কষ্টে অনেক ওম গ্रीं কালিকা নমः, ওম গ্रीं কালিকা নমः। ফেলেছিল মা, বল কে মেরে ফেলেছিল? কষ্ট দিয়ে মেরেছে তোকে আমি জানি, বল। ओम ग्रीं कालिका नमः, 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 ओम हम अनुमोदन, 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 ओम हम बागेश्वर वीर ओम पाठसा, 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 ओम हम बागेश्वर वीर ओम पाठसा। जा शरीर फैले बेरो बेरो, बाबा नीते एसছে, जा बाबा गले पे फांस लगा, पीछ की तरफ खींच लो शैतान को, बाबा गले पे फांस लगा, पीछ की तरफ खींचो, गले पे फांस लगा, पीछ की तरफ खींचो, बाबा गले पे फांस लगा, पीछ की तरफ खींचो 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 खींचो, जा जा शरीर फैल बेरिয়ে जा, जा बेरो जा। বল তুই তো ভালো মেয়ে ছিলি। बाबा बाबा पूरा पूरा शरीर खाली करो, पूरा शरीर खाली करो, पूरा शरीर खाली करो, पूरा शरीर खाली करो, बाबा गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछ की तरफ खींचो। লাশুন নিবি বল, তাহলে তাড়াতাড়ি বল, নাহলে কিন্তু ইয়ে করে দেবো, পাঠিয়ে দেবো। বল তাড়াতাড়ি বল, আমি জানি তুই অনেক কষ্টে গলে पे ফাঁস লাগাও, বলবে কথা। বল বল ভালো। ও ভালো মেয়ে ছিল, ওকে জোর করে মেরে ফেলেছে আমি জানি, ও কষ্ট পেয়ে মরেছে, অনেক দুঃখে মরেছে, তাই তো? প্রেমে প্রতারণা,
আমি দেখছি প্রেমে প্রতারণা। কিরে তুই কি যে pregnant ছেলেটার হয়ে সঙ্গে গেছিলি? ভালোবাসতো ওই ছেলেটা আবার অন্য মেয়েকেও ভালোবাসতো, ঠিক আছে? বল কি নাম, বল বল বল। ওর কাছে তোকে রেখে দেবো, বল সত্যি কথা বল, ছাড়াবো না, ওর কাছেই রেখে দেবো। পছন্দ তো এই ছেলেটাকে? কথা বলছে না, বল বল বল, কি হয়েছে? দেখতে পাচ্ছিস না আগের দিন তো মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছিলি অর্ধেক, সেইটা কি অর্ধেকটা, পুরোটা দেখা দিচ্ছে না। কি পড়ে আছে আজকে দেখছিস? ওই একই জিনিস কি পড়ে আছে? বলছে না, বলবে, ও কথা বলবে। দেখতে পাচ্ছিস? দেখ তো, চোখটা বুঝিয়ে দেখ, ও দেখতে পাবি। बाबा एक बार इसको याद दो तो बाबा, क्या क्या है इसके पीछे, कौन शैतान बैठा हुआ है बाबा, याद दो बाबा, याद दो, एक बार याद दो बाबा, कृपा करो, दया करो बाबा, बच्चे के ऊपर कृपा करो, दया करो बाबा, भोलेनाथ से निवेदन है बाबा, दया करो, कृपा करो, बच्चे के एक बार दिखाओ, याद दो बाबा, क्या 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 पहना हुआ है जो शैतान है उसके पीछे, क्या क्या पहना हुआ है शैतान, देख के बता पाए, देख देखे बोल बाबा, दिखाओ एक बार, याद दो बाबा, याद दो बाबा, याद दो, क्या पहना हुआ है, एक बार याद दो बाबा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। बाबा गले पे फांस रखा, बीच का तरफ खींचो, गले पे फांस रखा, जा शरीर फैले बेरिए जा, जा शरीर फैले बेरो बेरो बाबा नीचे एसছে, जा बेरो, बेरिए जा फैल शरीर फैल बेरो, जा। এখনো আছে। আছে তো। একে একে আগের দিনকে তোকে বসানো হয়েছিল এই আসনে? তোরটা পুরোপুরি শরীরে আসছে না, তোর জলে কাটছে। बाबा एक बार पूरा एक बार चेकिंग लगाओ तो इसको, एक बार चेकिंग लगा दो, कुछ है तो बाबा, घर से कुछ है तो बाबा, उसको तुरंत उसके पास उड़ के जाओ, पकड़ के लेके आओ, तुरंत पकड़ के लेके आओ, उड़ के जाओ बाबा, अभी इसी वक्त उड़ के जाओ, कुछ भी है घर में, कुछ भी खोला हुआ प्रेत है उसको लेके आओ, उसके पास जाओ, उड़ के जाओ। ओम ग्रीं कालिका नमः, 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 ओम हम अनुमोदन नमः, ओम हम अनुमोदन नमः, ओम हम बागेश्वराय वीरवीर ओम पट सा, 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 ओम नमः शिवाय शांताय करुणोत्ताय हेतवे निवेदयामि चद्मनां तद्गति परमश, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, जय बाबा, बाबा कृपा करो, दया करो, रम करो, करण करो। কি হচ্ছে? কি হচ্ছে বল? ভাইব্রেট কমলো আগে থেকে? जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बाबा इसके पीछे जो कुछ भी है तो बाबा इसको लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींच लो बाबा, पूरा शरीर खाली करो। নাম শুনলে মানে ঢাকরা শুনলে হাতটা খুব কাঁটা দিয়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, ও তো নেগেটিভ জিনিস থাকলেও আর কিছু বুঝতে পারছি না। ঢাকরা যেখানে তো बाबा गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींच लो, गले पे শুনি ফোনে তো তখন गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो। बाबा कुछ भी है तो गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, 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 खींचो 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 खींचो, दोनों 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 हाथ से खींचो 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 खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो खींचो এসে 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 खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो। এসে কেটে গেছে, ওর একটাই ছিল, ওকে ছাড়ছে না, অর্ধেক 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 করে কাটতে কাটতে ও তাও কবার এলো রে? ও 5 বার এলো না রে? তোরা কিছু হচ্ছে? বিশাল করে মাথা যন্ত্রণা করছে? আমার বাড়িতে গেলে একটাই ভয় বুকটা ধড়ফড় করছে? এই ভয় ভয় করছে? কাটছে যে ওখানকার তোর ব্যথা কমেছে? তোর হাতে কি বুকে আছে? ব্যথা বাবা আছে? হচ্ছে এখনো? কিচ্ছু করতে পারবো না। ওটা খুলবি না, ওটা মনে হচ্ছে জায়গাটায় ব্যথা হয়ে আছে? ওসব কিছু হয়েছে কিন্তু এইটা বড্ড হচ্ছে। কি হচ্ছে? অস্বস্তি খুব লাগছে? সাবধানে সাবধানে রাখতেছে, অসুস্থ মনে হচ্ছে এই খুলে গেছে না, বেঁধে রেখে দিয়েছে। ওটা ভালো বেঁধে করেছিস। রাখবি, ভালো করে গলায় টাইট করে, ওটা খুলবি না, ওটাও চাইছে খুলে ফেলবি। এই মুহূর্তে তোর কিন্তু ওটা রক্ষা কবচ, ঠিক আছে? যতক্ষণ না কবচ তৈরি হচ্ছে ততদিন তোমার রক্ষা কবচ ওইটা। আমার তো বাড়িতে গেলে একটাই চিন্তা আছে, সারা জীবন মাগলি করে কাটাতে হবে, ওই একটাই ভয়।
যে মানে আপনি যে একটু এদিক এটা ওদিক মাদুলি হয়ে যায়, নয় বাবা, এটা একটু- কবজ একটু হয়, এদিক এটা ওদিক কবজ হয়ে যায়। মাদুলি হয় না, এটা কবজ হয় আরে এখানে। কিছু হবে না, কেন ভয় তুই হাতে পাচ্ছিস? পড়বি। যেমন আমার পেছনে লেগে থাকবে এরকম করে না, সরে লেগে যাবে, থাকবে। কবজ থাকলেই একটা লেগে আজকে থাকবে। নিয়ে কদিন এলি, দুদিন তুই এতদিনে জানতিসই তো না। না। তোর আগের দিন বেরোলো, আজকে বেরোলো। একটা জিনিস, যে কোনো জিনিস, একটা মায়ের কোলে তুই যখন পেটে ছিলি, কতদিন তোর মাকে জিজ্ঞেস করবি তো, তুই হতে কতদিন সময় লেগেছে? একটা বছর 10 মাস একটা বাচ্চা হতে, সেই রকমই। সবে তুই দুদিন এসছিস, ঠিক আছে, কেটে যাবে। না, আমার আমি মনে বলছি হচ্ছে যে তুই আমার এত ভয় পাবি না, এত অধৈর্য কেন? না, আমার আসতে সমস্যা নেই, কিন্তু আমার একটা ভয় আছে শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও বেরিয়ে যতক্ষণ যাবে। কবজটা আছে ততক্ষণ আমার পাশাপাশি খুবই, কিন্তু কবজ দিয়ে হয়ে যদি আবার তার জন্য পরে কি সেই- বলেছি, আসা যাওয়া করতে হবে একটু, আসা যাওয়া মানে করতে হবে, আসবি মন্ত্র মাসে জপ অন্তত করতে একদিন হবে। হলেও আসবি মাকে নিয়ে। কিচ্ছু ধরবে না, আমি বলছি। পয়সা থাকুক না থাকুক, এসে মাকে দর্শন করে যাবি, মাকে জানিয়ে তোরা যাবি, তো ঠিক আছে? সুস্থ এটা আমি হয়ে বলে গেলে, দিলাম। এখন আর কি বলবো কমেছে তোদের জন্য এর একটু। থেকে? কোনটা বলতো? ওই রাতের নাইট কল সেটা না 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 এটা হচ্ছে এখন না, হচ্ছে, না। প্রভাব আছে, ওটা একদিন হয় কমবে। নাকি? ওই ছেলেটারও 4-5 3, ওই যে যেটা শর্মিষ্ঠা তোর সাদা সব হয় তো? ছিল, ওর ওই খেয়াল করবি তো, মেয়েটারও হয়। কমছে, তোরও রোজ কমবে, রোজ body যখন তোরও সময় কমে করে যাবে। যখন এই জন্য চাপ তো পড়ে চেহারা তখন এটা রোজ হচ্ছে। রাতে বেশি বেরিয়ে তোর হয়? আজকে বেরিয়ে সে বেরো, কিচ্ছু বুঝতে হবে পারিস না। না? আমি বলছি সুস্থ হয়ে যাবে। এতদিন তো অনেক দিন দিয়ে বেরোচ্ছে, তখন তো খেয়ালই হয় না? করিসনি। শিওর বুঝলি? তুই? এই মানে আমি বডি যাওয়ার এর পরে হয়? যে বেরোনো এই তোর হয় তো? 4 দিন হলো। আর আচ্ছা। তার হ্যাঁ, আর মানে ওই জায়গাটাতে মানে ভিজে থাকলে যে ইনফেকশন চেহারা কিন্তু সেটাই বলছে। ওইটা অনেক সেটাই দিন বলে ধরে দিলাম। হচ্ছে। নেহাত আজকে আমি দেখে 2 দেখে মাস অনেক ধরে দিন হয়ে হয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে। কারণ আচ্ছা। তখন থেকেই হচ্ছে। আরে এগুলো ডাক্তারে সারে না তো, এইগুলো এই জিনিসটা ডাক্তারের এমন ওষুধে জিনিস না, সারবে না। তুই যদি তোকে ডাক্তারও বেরিয়েছিলাম দেখাস না। আগের দিনে। এখানে একটা মেয়ে এসেছিল, মানে মেয়ে নয়, একটা আমি সময় ডাক্তার বউ ছিল, দেখিয়েছিলাম, এখন মেয়ে বুঝতে হয়ে পারিনি। গেছে আর কি। সে শুধু ওই সাদা সাবের প্রবলেম নিয়ে এসেছিল, মানে কোনো জায়গায় গেছে, কোনো জায়গাতে কমাতে পারিনি। এইখান থেকে ও কমে বাড়িয়ে, তার বিয়ে হয়ে গেছে এখন আবার। ডানকুনি না মা, ইয়ে থেকে জনাই থেকে এসেছিল। আরে না, ওই যে সোমা বলে মেয়ে। আরে হ্যাঁ, জনাইতে থাকে ও, ডানকুনির আগে না পরের স্টেশনটা। ঠিকই বলেছিস তুই, ডানকুনির কাছে। থেকে এসেছিল। ও শুধু ওই সমস্যা নিয়ে ও এসেছিল। এসেছিল, ওর প্রেম কেন কেটে যাচ্ছে, বিয়ে এই কেন একটা এসেছিল, আর একটা সুন্দরবন থেকে এসেছিল সাথী বলে, সাথী হালদার, ঠিক আছে? মার তো মশাটা তোকে কামড়াচ্ছে বারবার। সে অনেকবার এসেছিল, 3-4 রায়দিঘি থাকে, রায়দিঘি, রায়দিঘি। সে সকালে বেরোতো, এখানে এসে 3টেয় ঢুকতো, এসে আবার বাড়ি যেত রাত্রি 1টায়। একা ওর বর এসেছিল, কয়েকবার এসেছিল, আরেকবার ভাই এসেছিল। যাই হোক, শুধু এই সমস্যাগুলো নিয়ে এসেছিল, ঠিক আছে? এরটাও সেরে যাবে, আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি। ওর ছেলে সুস্থ হয়ে একে যাবে। ডাক্তার দেখিয়েছিলি কোনোদিন? না। ওর চেহারা কিন্তু এই কারণে শুকিয়ে টাইপের যাচ্ছে, এই টাইপের। দেখ, ও একটা ইয়ং মেয়ে, কত বয়স ওর? 20 তো। তেল দিবি তো ছেলেটাকে আজকে, তেল দেবো আছে? আমি আগের দিন মা, আমি তোকে সত্যি বলছি, আমি দিয়েছিলাম একটু, ঠিক আছে? এদেরকে ওই যে যেই তেলটা তুই দেখলি না, আমি ওখান থেকে হাতে এদের দিয়েছিলাম, আর একটুখানি করে না, দুজনকেই একটু দিয়েছিলাম। আলাদা দিবি, ওই তেলটা আমি আবার করে যেতে দিচ্ছি ব্যাগে বললাম। পড়ে গেছে। শোন, ওই পড়ে গেছে? প্রেসারের জায়গায় লাগাসনি লাগাবি। ভালো করে। ঠিক আছে, পায়ের তলায় দিবি না, তোর বাড়িতে আমি তেলটা বাড়িতে গিয়ে দেখি সিসি সমস্যা, খালি। সেইখানে খালি? লাগাবি, দেখবি মানে ব্যাগেতেই কমে যাবে। ফেলেই দিয়েছি। সব জায়গায় দেওয়া যাবে, আমি কোনোদিন নিজে দেওয়া যাবে না কোনো জায়গায় না। ভাবি যে হাত কিন্তু পাখা মেয়েটাকে লাগাবো, বারবার আমি বলছি, ওর বয়সটা কম। খুন্তি মেয়েটা ঠিক হয়ে যাবে, এখান থেকেই ঠিক হবে মেয়ে। ওর ছেলে যেমন ঠিক হবে, আমি এটাও বলে দিচ্ছি, মেয়ে ঠিক হবে। কবে করেছিস এটা? এখানে আসার আগে? কি করেছিস? হাত কেটেছিস? না, সব বলছি কোনোদিন আমার মনে হয়নি। কি করেছিস? বলছে হঠাৎ না, ওকে করিয়েছে তো, মেয়েটা করিয়েছে। তখন আর তো কষ্ট হয়নি যখন পুড়িয়েছি। পুড়িয়েছে। হবে তো না, তুমি সেন্সেই ছিলি না, তুই পরে সেন্স হয়েছে। খুন্তি গরম করে ছাতা পুড়িয়েছে লাগিয়েছে। নিজের হাত। কোনো সুস্থ মানুষ করবে? আমি বলছি তুই এটা কি করে এতটা বড় ও করেইনি, ও জানেই না, ও পরে টের পেয়েছে এটা করেছে। এখন এই যে সেন্সে আছে বলছে, তাই যখন করেছে ও সেন্সে ছিল না। এর সবসময় এত ভালো মেয়ে, মরে যেতে ইচ্ছা করে, মনে হয় বেঁচে থেকেই লাভ নেই। যত দুঃখ জানে ওকে গ্রাস করেছে, জিজ্ঞেস কর, আমি বলে দিচ্ছি। দুনিয়ার যেন দুঃখ ও নিয়ে বসে আছে। আর লোকে সেদিন থেকে একটু সুস্থ বোধ করছিস, যেদিন পরশুদিন থেকে মঙ্গলবার খাওয়া